Good morning, my students. How are you all? Are you okay? I hope that you are fine this morning. All right, my students, our lesson for today is talking about asking for suggestion and giving for suggestion. Ya. Asking and giving for suggestion artinya meminta dan memberi saran. In our daily life, we often asking for suggestion for the older people and giving for suggestion for the younger people. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memberikan saran, nasihat kepada orang yang lebih muda, sementara untuk yang lebih tua, kita meminta saran. Ya. Now, let's see. Asking for suggestion. Meminta saran. What are the expressions? Apa-apa saja expressionnya? Apa saja ungkapannya? Contohnya, do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat, punya saran untukku? Where shall we go this weekend? Kemana kita pergi ke akhir pekan ini? Shall we go to the beach? Apakah kita akan pergi ke pantai? Shall we have a dinner at restaurant tonight? Akankah kita makan malam di restoran malam ini? Di sana penggunaan kata shall sering digunakan untuk meminta saran. Next, we may use another expressions. Kita bisa juga menggunakan ekspresi yang lain, contohnya, what do you think I supposed to do? Menurutmu, apa yang seharusnya aku lakukan? What do you think I should bla bla bla? Apakah menurutmu aku harus bla bla bla? Terserah kita mengisi kata-kata selanjutnya. Should I or should we? Haruskah saya? Haruskah kita? If you were me, what would you do? Di sini ada ungkapan pengandaian, mengibaratkan. If you were me, what you do? What would you do? Kalau kamu jadi diriku, apa yang akan kamu lakukan, katanya. Next, what is your suggestion? Apa saranmu? What is your recommendation? Apa rekomendasimu atau apa saran? Biasanya kalau menggunakan why doesn't diikuti dengan subject dan diikuti dengan verb one. Ya. Why don't you invite your friend? Mengapa kamu tidak mengundang teman? Why doesn't she use the computer? Why doesn't she use the computer? Kenapa dia nggak menggunakan komputer? And another expression menggunakan let's. Let's, mari. Mari kita. Contohnya, let's do our homework. Mari kita kerjakan pekerjaan rumah. Let's finish our job first. Mari kita selesaikan pekerjaan kita lebih dulu. Selanjutnya yang kedua yaitu giving for suggestion, memberikan saran. Yang pertama dengan menggunakan kata should. You should. Kamu harus. Biasanya kalau ada kata you should ya, followed by verb one. Biasanya kalau ada kata you should harus diikuti kata kerja pertama.
Contoh ekspresinya, you should go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. You should get up earlier. Kamu harus bangun lebih awal. Itu dia penggunaan you should. Yang selanjutnya bisa juga dengan menggunakan why don't you, or why doesn't she or he. Kenapa kamu tidak? Kenapa dia tidak? Bla bla bla. Yang selanjutnya juga bisa dengan menggunakan how about. Ya. Bagaimana kalau. Biasanya menggunakan how about itu diikuti dengan verb ing or gerund. Contohnya, how about going camping? Bagaimana kalau pergi berkemah? How about visiting grandpa's house? Bagaimana kalau mengunjungi rumah kakek? Selanjutnya juga bisa menggunakan ungkapan if I were you, I would bla 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 bla. Kalau saya jadi kamu, saya akan bla bla bla. Contoh, if I were you, I would plus verb one. Ya, biasanya jika kita menggunakan if I were you, I would langsung diikuti kata kerja pertama. Contoh bisa kita gunakan if I were you, I would save the money. Jika saya menjadi kamu, saya akan menabung uang itu. Atau if I were you, I would help her. Jika aku jadi kamu, aku akan membantunya. Nah, itu dia penggunaan if I were you, I would plus verb one tadi. Ya. Alright, my students, that's all our lesson for today. You may write on your English note or the lesson for today, and you may deliver your assignment later. Okay. Saya rasa itu saja materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Kamu bisa mencatat apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu tonton, dan kamu catat di buku catatan bahasa Inggrismu, dan bisa dikumpul selanjutnya. Okay, I think that's all for today, and I say good morning.